गुड मॉर्निंग। सच सवेरा में मैं हूँ आपके साथ उरूज फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर। मैं समझती हूँ इस दौर के हिसाब से इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब हर तरफ से वो सूरत हाल है, हमें कोविड के पेंडेमिक का सामना है और जब बिजनेसेस भी कोलैप्स कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। आज हम अपने मेहमानों से इस पर बात करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कारोबार या नौकरी, बेहतरीन ज़रिया मुआश क्या है। इस पर आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौर हाजिर से जिस वक्त हम गुज़र रहे हैं, इसमें जो कारोबार या नौकरी बेहतरीन ज़रिया मुआश क्या है। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवानों में इस कारोबार की अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है। किस तरह से स्टूडेंट्स को जो है, जो नौजवान हैं, उनको ट्रेन किया जाए, किस तरह से उनकी एबिलिटीज़ को पॉलिश किया जाए कि उनमें जो है कारोबार करने की अहमियत को जो है वो उजागर किया जाए। फिर हम डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों से कि जो छोटे बड़े कारोबार हैं उनका मुल्क की मुआशी खुशहाली में जो किरदार है उस पर बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इकॉनमी में एक छोटे कारोबार की और एक बड़े कारोबार की क्या अहमियत है, किस तरह से वो एक इकॉनमी को अफेक्ट करते हैं। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मौसम के हवाले से। फिर कुछ आपकी कॉल्स होंगी। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या आप हमारे मेहमानों से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए और फिर मैं अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाऊँगी। कुछ मेरी बातें होंगी और कुछ मेहमानों की बातें होंगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं मौसम के हवाले से कि आज मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। मौसम के हवाले से आपने जाना। अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं समीना अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू। दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सगीर साहब, कॉलम निगार हैं आप। थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। फिर हमारे साथ हमारी तीसरी मेहमान मौजूद हैं, आप भी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, साहिमा दस्तगीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। समीना अख्तर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे टॉपिक के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि कारोबार या नौकरी बेहतरीन ज़रिया मुआश क्या है? मेरे ख्याल में तो जो जिसको जो चीज़ सूट करती है उसी के लिए वही बेहतर है। एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस कर सकता है बेहतर तरीके से। इसी तरह जो जॉब करते हैं उनके भी आगे बच्चे जॉब को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन हमारी बैड लक ये है कि जो आजकल यूनिवर्सिटी से 4.5 लाख तकरीबन स्टूडेंट जो है बिज़नेस की डिग्री लेकर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से। लेकिन बैड लक है कि उनके लिए आगे गवर्नमेंट के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस सेक्टर में उनके लिए कोई भी फेवर नहीं है। सही। तो इसके लिए हमें ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब नए आने वाले हैं। जो कारोबार कर रहे हैं उनके बच्चों को तो बिजनेस मिल रहा है, एक लाइन मिल रही है। सही। लेकिन एक जॉब करने वाले को बिजनेस की तरफ आने के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको बहुत कुछ अपने लिए करके फिर वो इसमें कदम रख सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। सही। अहमद सगीर साहब, आपसे मैं इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि नौकरी या कारोबार। देखिए, डिपेंड करता है आपके मुल्क के मारूजी हालात क्या हैं। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी अवेलेबल है। आपके यहाँ डिपेंड करता है कि जो एक बिज़नेस की जो एक्टिविटी होती है वो क्या
اس طرح سے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل ول, کہ کیا پولیٹیکل ول ہے. صحیح. مثلاً یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی 186 یونیورسٹیز میں سے 56,000 اساتذہ نے 1.6 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں 2017 اور 18 میں انہوں نے جو ہے وہ پروڈیوس کیے. کیا آپ کے ملک میں جو آپ نے 1.6 مطلب ہے کہ 16 لاکھ طلبہ اگر نکلتے ہیں تو کیا آپ کے ہاں 16 لاکھ نوکریاں ہیں؟ تو جواب ملتا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں آپ کے ہاں جن میں پڑھ کے اب آگے آپ اس کو کس طرف لے کے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سبجیکٹ نہیں ہونے چاہیے, سبجیکٹ ہر طرح کا ہونا چاہیے. اگر کوئی عمرانیات میں ماسٹرز کرتا ہے یا کوئی انتھروپولوجی میں ماسٹرز کرتا ہے یا کوئی سوشیالوجی میں کرتا ہے یا کوئی ایسے سبجیکٹ, میں مطلب ہے کہ اقبالیات میں اگر ماسٹرز کر لے گا تو آپ کیا مجھے بتائیے کہ کہاں لگائیں گے. ٹھیک ہے, اقبال کے بارے میں تو اس کو بہت ساری آگاہی ہو جائے گی, لیکن وہ پڑھ کے, وہ شاعری پڑھ کے یا جو اردو پڑھ کے اگر ہم اس کو وہ کرتے ہیں مطلب ان کا فیوچر کیا ہے, اس کا نہیں, اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے نا. پریکٹیکل لائف میں یوٹیلائزیشن نہیں ہے, چونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک بڑا سیدھا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس مد میں اتنے لوگ چاہیے, یہ درکار ہیں, اور اس مد میں ہم نے اتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیدا کرنے ہیں, اور پھر ہم نے اس جگہ پہ ان کو کھپانا ہے. یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. جو شماریات ڈویژن تو موجود ہے, لیکن آپ کو وہ جو پراپر جو آپ کو جو اعداد و شمار ہے وہ گورکھ دھندے میں آپ کو اور طرح سے تو الجھا دیتے ہیں, لیکن وہ صحیح جو چیز ہے, جو پکچر ہے, وہ سامنے نہیں آتی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا جو طالب علم ہے وہ باہر نکل کے ڈگری اٹھا کے پی ایچ ڈی کر کے بھی جو ہے وہ بنی گالا میں عمران خان صاحب کے گھر کے باہر بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے جی میں بتائیں میں اس ڈگری کو کیا لے کروں, یا وہ ایچ ای سی کے باہر بیٹھا ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ کے جس ملک کا پی ایچ ڈی جو ہے جو وہ خوار ہو رہا ہے, تو اس ملک کے ماسٹرز کو یا اس ملک میں بی ایس کر کے گریجویٹ کو آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے, اور اس کا اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ پی ایچ ڈی کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں. سائمہ دستگیر صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جب کہ سب کچھ ایک طرح سے بند ہے, صورتحال جو ہے وہ بہت سنگین ہے, نوکری یا کاروبار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے لیے لائن چوز کرنا بچوں کے لیے آج کل بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو کلیئر ہی نہیں ہے کہ پڑھنا کیا ہے, پڑھانا کیا ہے. بالکل. ایک بچہ جو بزنس مائنڈ کا نہیں ہے, ایم بی اے کر رہا ہے, اب اس کی ایم بی اے کرنے سے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو جائے گا. اچھا, پیرنٹس ہمارے بڑے معصوم سے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم بی اے کر لیا تو بچہ انڈسٹریلسٹ بن گیا. انڈسٹریلسٹ اس طرح نہیں بنے جاتے ایم بی اے کر کے. آپ بچے کا کیلیبر تو چیک کریں, اس کی آپ اپروچ چیک کریں, کیا وہ اس کا اتنا کیلیبر ہے کہ وہ نوکری کرے گا, یا ہر بچہ کاروبار بھی نہیں کر سکتا. اس کو کس طرح سے چیک کیا جائے کہ بچے کا کیلیبر کیا ہے؟ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے بچے کو, بچے کی ایکٹیویٹیز سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, بچے کے انٹیلیجنس لیول سے آپ کو کلک کر جاتا ہے کہ یہ بچہ کہاں فال کرتا ہے. لیکن آج کل دیکھا جائے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچپن سے کہتے تھے جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے پائلٹ بننا ہے. اس چیز کا کیا حل ہے؟ یہ غلط ہے. امپوز مت کریں بچوں پہ. بچوں کو اپنی فیلڈ کے چننے میں آپ اپنے خواب نہ ان پہ ڈالیں, ان کے لیے ڈائریکشن کو کھلا کر دیں. آپ ان کا دم گھوٹ دیتے ہیں اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے شائننگ سٹار بن کے نکلیں. ایسا کیسے ممکن ہے؟ بات آتی ہے کہ کاروبار یا نوکری. دیکھیے, جیسے کہ ہمارے ساتھی احباب نے کہا کہ نوکری کہاں ہے یہ بتائیے. ہر پیرنٹ کی رسائی میں ریفرنسز نہیں ہیں. بالکل, میں سیدھی بات کروں گی, آپ کہیں بھی جاتے ہیں یو نیڈ ریفرنسز. کہاں سے لائیں گے جرنل اور اتنے پولیٹیشنز کے ریفرنسز؟ بالکل. اسی میں کتنے بچے جو اس پہ فال کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب وہ بھی اپرچونٹی نہیں ہے. بات کرتے ہیں بزنس اپرچونٹی. بزنس کی طرف میں ان 2-3 سالوں میں انٹرپرینورشپ پہ بہت بات ہو گئی ہے, بہت زیادہ کر لیا گیا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ سوشل میڈیا سے جڑ گئے تو ہمیں اویئرنیس آ گئی کہ ہاں انٹرپرینورشپ بھی کوئی چیز ہے. وہ چیز جو ہمیں اسلام بہت پہلے بتا چکا ہے کہ کاروبار میں ہی برکت ہے. بالکل. اور تجارت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے. بالکل. لیکن ہم یورپ کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہاں انٹرپرینورشپ پروگرام ہے,
صحیح. سمینہ اختر صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے کہ انہوں نے بھی بات کی کہ انٹرپرینیورشپ کہیں بہت دور رہ گئی تھی, ہم یہی سنتے تھے کہ جی بزنس مین ہیں, بزنس رن کر رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرپرینیورشپ کا جو ورڈ ہے وہ اب آیا. ایک بزنس مین اور ایک انٹرپرینیور میں کیا فرق ہے, یہ بھی ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی, ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, کاروبار یا نوکری, بہترین ذریعہ معاش کیا ہے. سمینہ اختر صاحبہ, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بریک پہ جانے سے پہلے کہ کیا ایک بزنس مین اور ایک انٹرپرینیور میں کیا فرق ہے؟ انٹرپرینیورس اب تو دیکھیں, جو پہلے ایک دور تھا نا جب ہم لوگوں نے اسٹڈی کمپلیٹ کی تھی, ہمیں تو کوئی اپرچونیٹی تھی نہیں, ہم لوگوں نے بہت ایفرٹ کی, بہت محنت کی, جس اپنے کاروبار کو جیسے بھی لے کے اسٹیبلش کیا. کوئی ہمیں مورل سپورٹ بھی نہیں تھی. صحیح. تو پھر بھی, لیکن اب جو سوشل میڈیا اور نیٹ ورک ہے, اس چیز نے بہت اویئرنیس دی ہے انٹرپرینیورس کو. جیسے IWCCI سے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ, فارمر وائس پریزیڈنٹ, تو ہم نے جو انٹرپرینیورس کو یہ اپرچونیٹیز دی ہیں, اس میں رورل ایریاز میں جا کر گھر گھر میں ہم نے لیڈیز کو, جو بہت ہی ینگ بچی ہیں جو ابھی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے نکلی ہیں, انہیں ہم نے بہت اپرچونیٹی دی ہیں. اسی طرح آج کل جو وقت جا رہا ہے, جیسے نیٹ ورک بہت فاسٹ ہے, جس میں اگر تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے ہے, پیسہ ہے, پھر تو کاروبار کرنا ایزی ہے. لیکن اس میں بھی بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. بہت کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے, پہلے 5 سال, پھر 5, پھر 5. اس طرح اگر آپ فری لانسنگ میں آتے ہیں, یوٹیوب چینلز میں آتے ہیں, اسی طرح فائنینسنگ کے اور بہت سارے جابس کے ہیں جو آپ فری فائنینسنگ کر سکتے ہیں. اس میں یہ انٹرپرینیورس کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. اسی طرح جو گھر میں ورکنگ ویمنس ہیں, ان کے لیے بہت بڑے سیٹ اپ سب سیٹ کر دیے گئے ہیں. کوئی چیمبرز نے کیے ہیں, کچھ اور سوشل ورکنگ جو ادارے ہیں انہوں نے کر دیے ہیں. تو ان کے لیے کافی سہولتیں, اور بہت ساری خواتین, مرد, بچے اس میں آگے ہیں. اب تو بہت سارے چانسز انہیں اویل ہو رہے ہیں. صحیح. احمد صغیر صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک بزنس کرتے ہیں لوگ اور جو نوکری کرتے ہیں, ان کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا وہ بزنس اور انٹرپرینور کی جو آپ نے بات کی, میں تھوڑا سا بتا دوں کہ دنیا میں آئیڈیاز بکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس آئیڈیا اور سرمایہ دونوں ہوں گے تو ہی آپ آگے جا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. وقت بدلا, اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہے, آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہے, تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی اپنا آئیڈیا لے کے آئیں, اگر مجھے آپ کا آئیڈیا بارے میں آیا, مجھے سمجھ آئی, تو میں اس کو جو ہے فائنانس کر دوں گا. صحیح. اچھا, وہ جو جس میں فائنانس کسی اور کا ہوتا ہے, آئیڈیا کسی اور کا ہوتا ہے, اور وہ دونوں مل کے جو چیز بناتے ہیں, وہ ایک انٹرپرینورشپ جو ہوتی ہے. صحیح. سو اس کے فرق کو پہلے جو ہے تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے فرمایا کہ کیسے ایک جو نوکری کرتا ہے اور ایک سوچ جو ہے اس میں کیا فرق ہے. دیکھیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جو ایک مل چلا رہا ہے, اس کی جو سوچ ہوگی وہ کتنی بڑی لیول پہ ہوگی, وہ سرمایہ دارانہ اس سسٹم کا حصہ ہوگا, وہ اس کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے جو ہے, اور وہ جو بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, وہ جو استحصالی طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں, ان کو تو اس کی سوچ کا انداز, وہ پروفٹیبلٹی سوچ رہا ہوگا, وہ نفع سوچ رہا ہوگا. چونکہ آلویز ریممبر کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اس کا امپلائی کم سے کم تنخواہ لے, کم سے کم چھٹیاں کرے, کم سے کم جو ہے وہ مراحت اس سے مانگے, اور زیادہ سے زیادہ کام کرے, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہو اس کو. اچھا, ویئر ایز امپلائی کا فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ چھٹیاں ملیں, زیادہ تنخواہ ملے, اس کو جو ہے وہ باقی مراحت, اس کو اگر میڈیکل الاؤنسز ہے یا باقی دیگر الاؤنسز ہو گیا. تو یہ ایک بنیادی سوچ کا فرق ہے کہ وہ سوچ جو ایک بزنس مین کی ہے, یا اگر آپ بزنس مین بن جاتے ہیں تو آپ نے 2 لوگ رکھے ہیں یا 200 لوگ رکھے ہیں یا 2000 رکھے ہیں, تو آپ کوشش کریں گے کہ ان کو کیسے میں نے ان کو جو ہے وہ ہر وقت انگیج رکھنا ہے, تاکہ یہ مجھ سے جو ہے
है वो बाकी चीज़ें ना मांग सकें। तो सोच में तो बड़ा फ़र्क आपको जो है वो नज़र आता है। आप देखें कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े रेवोल्यूशंस आए हैं, ये सोच का ही डिफरेंस था कि सोवियत यूनियन के अंदर रेवोल्यूशन आया, ये सोच का ही डिफरेंस था जिसमें प्रोलेटारिया के खिलाफ आप देखें कि ज़ार के खिलाफ जो है प्रोलेटारिया खड़ा हो गया। लेनिन जो है वो उसको जो है वो बल्शेविक इनकलाब को जो है वो लीड कर रहा था। फिर आप देखें कि दुनिया के अंदर जो है वो फ्रांस का इनकलाब आया। एक तरफ एक सोच है रूलिंग क्लास की सोच है, एक तरफ जो है वो जो वहाँ की महकूम क्लास है उसकी सोच है। तो सोचों का तजाद जो है वो अल्टीमेटली जो है वो रेवोल्यूशन का पेश करना साबित हुआ। फिर आप देखें कि आप फ्रांस का इनकलाब को देख लें, या आप जो है आप जो चाइना के अंदर इनकलाब को देख लें, ये सोचों के दरमियान फ़र्क जो होता है वो अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनता है, और कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली जो है वो जो कश्मकश चल रही होती है वो किसी न किसी तरफ जो है वो ले जाती है। लेकिन सोच इसमें से जो चीज़ें निकलती हैं वो ये है कि हमें अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर चलना है, हमें नौकरियाँ क्रिएट करनी है, या हमें क्या करना है। सही मसलन है कि मैं UNDP की रिपोर्ट देख रहा था कल, एंड आई वाज लाइक, मेरे लिए वो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी थी कि मतलब है कि नई थी उसमें। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर कुछ 63% जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल आबादी है आपकी। अभी 63% इसका मतलब नौजवान है। देखिए दुनिया में दो तरह के अरूज कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ज़्यादा आबादी ज़्यादा मसाइल। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादा आबादी ज़्यादा हाथ, मतलब उतने ही हाथ है ना, काम करने वाले हाथ भी तो बढ़ गए ना। तो जब आपके पास ज़्यादा हाथ है तो आप उनसे ज़्यादा काम लेंगे, तो जब ज़्यादा काम लेंगे तो वो जो ज़्यादा काम है उसके नतीजे में ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, ज़्यादा तरक्की होगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, आप ज़्यादा आगे जा सकते हैं। सो चाइना ने इसी सोच को लेके आगे चला है। उसकी जितनी बड़ी पॉपुलेशन थी, दुनिया का ख्याल था कि ये अपनी ही आबादी के नीचे दब के मर जाएगा ये मुल्क, लेकिन उसने अपनी आबादी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, और उस स्ट्रेंथ के साथ जो है उसने आज दुनिया के ऊपर जो है वो बहुत ही खूबसूरत बात अहमद सगीर साहब ने की कि उसने अपनी आबादी को ही जो है वो अपना जो है ज़रिया बनाया कामयाबी का। साइमा सगीर साहब, आप क्या समझती हैं कि एक तो एंटरप्रेन्योर और बिज़नेस का भी मैं फ़र्क जानना चाहूँगी कि हमने बहुत सुना था पहले बिज़नेस और अब एंटरप्रेन्योर बहुत जो है वो वाज़ेह तरीके से आ रहा है, और हम हमेशा सुनते हैं कि जो एक नौकरी करने वाला होता है वो जो है रिस्क टेकर उस तरह से नहीं होता जिस तरह एक बिज़नेसमैन होता है। जैसे कि अहमद सगीर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से बयान किया कि जो बिज़नेसमैन है उसका ज़्यादा वक्त लगा होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? पहली बात तो ये है कि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो उसके पास एक विजन होता है, वो एक विजन, ब्रॉड विजन के साथ आता है। उसने आपको भी देखना है, मुझे भी देखना है, मेरे जितने सबऑर्डिनेट उसके होते हैं उसको, उन सबको देखना है, उनकी लाइफ को मैनेज करना है, क्योंकि उसने वो रिसोर्सेज पैदा करने हैं जिससे वो जो बिल्डिंग बना रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो उसका एक गोल है कि मैं इतने फ्लोर बनाऊंगा, मैं इतनी टॉप पे जाऊंगा। लेकिन जो नौकरी पेशा है ना, उसने ये है कि गिवन टास्क है, गए हैं, काम किया है, अपना काम करके वापस आ गए। लिमिटेड सोच होगी ना। रिस्क टेकर नौकरी वाला नहीं हो सकता, बिजनेस वाला होता है। फॉर एग्जांपल हम हैं यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें रात को सोते हुए भी ये होता है कि हमने फलानी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, फलानी चीज़ को किस तरह करना है, फलाने डिज़ाइन को किस तरह करना है। लेकिन जो हमारे अंडर काम करते हैं ना, उनका ये होता है हाँ सुबह जाना है और शाम को वापस आ जाना, दैट्स इट। फ़र्क साफ जाहिर हो गया, बिल्कुल विजन का फ़र्क है। सही। और जो नौकरी पेशा है ना, वो कभी आगे एक लिमिट तक जाएगा, सही, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। हम जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, मैम भी जानती होंगी, हम बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, माशाल्लाह हाई प्रोफाइल होते हैं, जो जॉब करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे पास मतलब हम थक चुके हैं ना, हमारा फुल स्टॉप आ गया, विच वी डोंट वांट, हमें आगे आना है, और अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रह गई है कि हमने बिजनेस में आना है। अच्छा, बिजनेस को बाय प्रोफेशन नहीं लिया जाता, बाय चॉइस लिया जाता है कि हाँ कुछ नहीं है करने को तो कारोबार कर लो। तो ये कैसे जो है पता चलता है? समीरा अख्तर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि एक बिजनेसमैन जो है वो तो माना जाता है कि वो लीडर है, जो एक जॉब करने वाला है, क्या उसमें लीडर क्वालिटीज़ पाई जा सकती हैं? एग्जैक्टली आपकी बात को मैं एग्री करती हूँ, उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन जो अब बच्चे जैसे आपको बताया कि डिग्रीज लेके बिज़नेस की पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं, उन्हें हौनो है इस चीज़ की कि बिज़नेस को कैसे करना है।
सबसे पहली बात है कि जहाँ वो बिज़नेस कर रहे होते हैं वही उनका जो सेक्टर है ना, वहीं से वो इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा सोर्स उनका अपना बॉस होता है, वो भी तो किसी तरह उस सीट पे पहुँचे हैं ना, बॉस भी उनके, तो उनको वो जब फॉलो करेंगे, देखेंगे, उनकी हर चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, माइंड बनाएंगे, तो बिज़नेस में वो अपना एक मुकाम बना सकते हैं। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि बिज़नेस के लिए अगर कदम रख भी लेते हैं तो ये नहीं है कि बिज़नेस का आपको फ़ौरन जैसे वो स्टार्ट किया है तो बेनिफिट इनिशिएटिव आपको फ़ौरन से मिलना शुरू हो जाए, इस तरह नहीं होता। इसमें टाइम टेकन है ये बिज़नेस जो है। जो कहते हैं ना कि दादा खाता है तो पोता खाता है, दादा कमाता है तो पोता खाता है, कुछ इस तरह की मिसाल है। इसलिए बिज़नेस जो है टाइम टेकन चीज़ है, और जॉब जो है उसमें आपको बैठे बिठाए पे भी मिल रही है, आप सेटिस्फाई हो, सुबह जाना शाम को आ जाना, तो जॉब्स। लेकिन हम ज़्यादा बिज़नेस को प्रेफर इसलिए करते हैं कि इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी अपनी आप अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर सकते हैं। जॉब में आपको लिमिटेड होना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग। आप बिजनेस अगर करते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने विजन को जो है वो आगे लेकर चल सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप एक लिमिट तक महदूद हो जाते हैं। ब्रेक पर हम की जानिब हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि नौजवानों में कारोबार की अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है, किस तरह से उनमें इस अहमियत को उजागर किया जाए, इसके हवाले से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कारोबार और नौकरी कौन सा बेहतरीन ज़रिया माश है और इसमें फ़र्क क्या है, आज हमने ये भी जाना। अब हम बात करेंगे कि नौजवानों में कारोबार की अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है। अहमद सगीर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि नौजवानों में इस अहमियत को उजागर करना आज के दौर के हिसाब से ज़रूरी है? हाँ, देखिए, ऑब्वियसली ज़रूरी तो होता है। अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपना बिज़नेस करें या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपनी एंटरप्राइजेस खोलें, अपनी छोटी छोटी कंपनीज बनाएं और छोटे छोटे कारोबारों की तरफ जो है वो मुतवज्जे हों, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या मैं इससे पहले जो बात हो रही थी कि जॉब जो है वो आपको लिमिटेड करती है, मैं नहीं समझता कि जॉब लिमिटेड करती है। बिकॉज आई हैव डन मीडिया मैनेजमेंट फ्रॉम हॉलैंड। मैंने ब्रॉडकास्ट मीडिया पढ़ा, मैंने फिल्म टीवी पढ़ी, मैं पाकिस्तान में आया, मैंने गवर्नमेंट में सरकारी टीवी में चला गया, मैंने 20 साल वहाँ पे नौकरी की। मैंने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करके मैं बाहर आया, मैंने कहा नहीं मुझे प्राइवेट जॉब करनी है। मैं आज एक बड़े चैनल का CEO बन के बैठा हुआ हूँ। तो मैं मतलब है कि मैंने आस्ता आस्ता तरक्की की और आज मेरे पास मतलब कि खुली हुई है, चीज़ें खुली हुई हैं और मेरे पास ओपन अपॉर्चुनिटी है। मैं आज यहाँ हूँ, मैं कल कहीं भी चला जाऊँ, मेरे पास स्विच करने के लिए बड़ी जगह है। सो आप देखें कि एक आप जो बात कर रही हैं वो एक स्मॉल एंड मीडियम जो बिज़नेस है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक आदमी है, छोटी सी कंपनी बनाई हुई है, एक छोटा सा दफ्तर है, 2-4 लोग काम कर रहे हैं उसमें। मैं बात कर रहा हूँ, मैं मल्टीनेशनल की बात करता हूँ, मैं उस स्मॉल गन्स और बिग गन्स की बात करता हूँ जो बैठ के रूल करती हैं, जो दुनिया के अंदर जो है मतलब है कि अब वो बताती हैं कि किस मुल्क के जो है वो उसमें जंग कब होनी है, जो कि उन्होंने अपना असला बेचना है। वो बताते हैं कि दुनिया की जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कैसे डिटरमिन होनी है। वो बताती हैं कि स्टॉक्स जो हैं वो किधर जाएंगी। वो बताती मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उसको उस पर्सपेक्टिव में मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। अब वो जो लोग हैं वो दैट इज़ इंटायरली अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो डिटरमिन करते हैं कि दुनिया का रुख किस तरफ चलेगा। आज आप देखें कि अगर चाइना के दरमियान और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वार चल रही है, तो उस कोल्ड वार की बुनियादी वजह जो है वो प्रेसिडेंट शी का वो विज़न है जो उसने कहा था कि 1 रोड 1 बेल्ट। और 1 रोड 1 बेल्ट का मतलब ये है कि लेट्स हैव अ बिजनेस।
आओ कारोबार करते हैं, आओ एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, लेन देन करते हैं, इंस्टेड ऑफ के जंग करें। अच्छा, दुनिया चूँकि बहुत सारा आप देखें कि वॉर इकॉनमी एक बहुत बड़ी जो है वो जो जंग के साथ जुड़ी हुई है, जिसको कहते ही वॉर इकॉनमी है, और वो उनका बिजनेस ही तब चलता है जब दुनिया के अंदर जंगें होंगी और जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बनेंगे। वो कैसे मुमकिन है कि वो इस ख्याल को और इस ख्वाब को और इस विजन को जो है वो आगे चलने दें? सो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, और उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में आप देखें कि आज पूरी दुनिया जो है वो उसका उसका नतीजा उसकी भेंट चढ़ गई है। सो आपको देखना होता है कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव और बड़े कारोबार जो होते हैं वो किस तरह से छोटे कारोबारों को खा जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके मुल्क के अंदर छोटे छोटे एक वक्त था कि खड़ियाँ लगी होती थी और घरों के अंदर जो है वो बिजनेस हो रहा होता था। आज वो नहीं रहा। आप लाला मूसा चले जाएं तो हर चीज़ जो है वो होम इंडस्ट्री आपके यहाँ बाकायदा बनी हुई थी, आज वो ख़त्म हो गई है। क्यों ख़त्म हुई है? इसलिए कि बड़ी जब आगे मतलब कि आपके यहाँ मैं अब नाम नहीं ले सकता, एक कंपनी थी जो जूते बनाती थी और वो अच्छी कंपनी थी, आज भी है, लेकिन वो उस लेवल, इसलिए कि उसने जो है वो चाइना से खरीदने शुरू कर दिया। जब बल्क में आप बनाते हैं, एक बंदा जो 2 करोड़ जूते बनाता है उसका रेट कम। ज़कीर साहब, मैं आपसे इस हवाले से भी दोबारा भी आऊँगी आपकी तरफ कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं। साइमा ज़कीर साहिबा, ये बताइएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें यही सिखाता है कि आप अच्छा पढ़ें और अच्छी कंपनीज़ में जॉब करें, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आज जो मैं भी देख रही हूँ, एक्सपीरियंस है कि जो बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं वो जब निकलते हैं तो वो आगे किसी ना किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं? जब बिज़नेस स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे पढ़ने का क्या फ़ायदा जब हमने आगे जाके बिज़नेस नहीं और जॉब ही करनी है? ऐसा है कि कोई भी इदारा आपको फोर्स नहीं करता कि आप जॉब करें या बिजनेस करें, वो आपको एक ट्रैक दिखाता है। उस ट्रैक को विजन करना, उस पर चलना, वो आपका काम होता है। हमारा अपना बच्चा जब तक क्लियर नहीं होगा, फिर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो फोर्स बहुत करते हैं, जो कि बहुत गलत है। फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों का उनको उनके ट्रैक पे चलने दीजिए। देखिए, अगर पूरा मुल्क ही कायदे आज़म बन जाए तो ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ऐसे ही। विजन हर कोई रखता है, हर एक के दिल करता है कि मेरा बच्चा बहुत ग्रो करे, लेकिन आप बच्चे का कैलिबर भी देखिए ना, वो कहाँ तक जा सकता है। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर कुछ नहीं है करने को, तो बजाय बेराह रवि के चलने के आप छोटा कारोबार शुरू कर दीजिए। कि शुरू कर, जैसे अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ जी, वो मल्टी-नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएई में है, और अब हम जो उस पर काम कर रहे हैं, हम जितने रूरल एरियाज़ हैं उनमें जो ख़वातीन हैं उनकी स्किल्स को सामने लाने के लिए हम उनका ऑनलाइन जो है बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि एट द टाइम उनको पेमेंट मिल जाएगी। अच्छा, फिर जो हमारा स्किल वाला बंदा है उसका प्रॉब्लम क्या है कि आप उससे ख़रीदते हैं बहुत थोड़े से दामों में, और उसको उसकी जो मेहनत है ना वो बहुत कम मुआवजा दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। आप एटलीस्ट उसको इतना रिटर्न कीजिए ताकि आपकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करे। स्टॉप कहाँ आ गया जहाँ पे आपने उसको कम पे किया, उसकी नीड्स पूरी नहीं हुई, उसने बाप दादा का प्रोफेशन ही छोड़ दिया, सही, और वो आगे चल पड़ा किसी और ट्रैक पे। तो यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। हमारे पास जो प्रोफेशन लोगों के पास हैं, हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। सही, उनको पे बैक आप अच्छा करेंगे, बिजनेस इंडस्ट्री ग्रो करेगा। सही। समीना अख्तर साहिबा, जैसे कि साइमा दस्तगीर साहिबा ने बात की कि हमें कैलिबर पे काम करना बहुत ज़रूरी है, नौजवानों में किस तरह से इस एबिलिटी को पॉलिश किया जाए, किस तरह से इसको हम पॉलिश करें नौजवानों में कि उनको फोर्स भी ना किया जाए और वो अच्छे से जो है अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस भी कर सकें। बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ समीना अख्तर साहब की बात से कि वो ऐसा है कि जैसे नौजवान नस्ल अब डिग्री लेकर बाहर आ रही हैं, उनके पास बड़े फ्रेश माइंड है, बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। आइडिया से ही कारोबार चलता है, आइडिया से बिजनेस चलते हैं। तो हम उनके उन आइडियाज़ को ले के यूटिलाइज़ करके बिजनेसमैन के साथ अटैच करके उन्हें उस ट्रैक पे चला सकते हैं, उन नौजवान नस्ल को। देखिए, ये जो बड़े बड़े अब ब्रांड्स आ गए हैं, जैसे जिन्होंने अपना इस मार्केट में नाम बनाया, तो वो एट वंस तो नहीं एकदम बड़े हो गए, वो भी तो एक स्टार्टअप तो लिया कहीं से उन लोगों। उन लोगों के साथ जो आइडियाज़ है इसी नौजवान नस्ल के, सही, तो वही लेके इसको आगे चलें, उन्हें मौका देना चाहिए इन नौजवान नस्ल को। हम तो अपने एंटरप्रेन्योर्स को लेके यही कर रहे हैं, अपने चैम्बर्स, जो जैसे समीना अख्तर साहबा कह रही हैं कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रही हैं, उसको लेके, तो ये वेल एंड गुड। आप अरूज, आप जॉब क्यों कर रही हैं, आप क्यों नहीं कारोबार कर रही? मेरा आपसे ये सवाल है। तो इसके पीछे कोई रीज़न है कि आप क्यों कर रही हैं? इसी तरह
सारे जो ट्रैक्स हैं, जैसे जैसे आइडियाज़ आते जाते हैं इसी तरह आगे बंदा निकल जाए। मुझे आज भी याद है, मैं एक सर्वे कर रही थी कुछ साल पहले, ग्वाल मंडी में एक कोई चने लगाता है, देखना वो रहता तो बैरियर टाउन में है, लेकिन वो बंदा वो अपना जो आइडिया है ना वो किसी से शेयर नहीं करता, किसी को नहीं देता। शायद उसके कामयाबी की यही वजह है, वो सुबह आता है 9 बजे तक अपना सारा जो भी है ना बेच बाच के तो वो चला जाता है, उसकी कामयाबी की बड़ी वजह यही है। लेकिन अब जो दौर है ना, आइडियाज़ को आपको शेयर करना पड़ेगा, अपने बच्चों को लेके आगे चलना पड़ेगा। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, अब मैं अपनी स्किल्स जो है मैं अपने तक रखूँ, मैं आगे अपने बच्चों में अपनी जो वर्कर्स है और जो आने वाली नस्ल है मैं उन पर नहीं पास करूँगी, तो ये मेरे तक ही रह जाएगा। मैं इसको नहीं चाहूँगी कि मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से भी बच्चियों को ट्रेन करती हूँ, उन्हें पार्लर्स वगैरह की सेटिंग करवा के उन्हें फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं। जैसे साइमा अख्तर कह रही है कि आप तो ऑर्गेनाइजेशन से है ना मुंसलिक, तो मैं अपने तौर पे इस काम को लेकर चल रही हूँ और हमारा जो चैम्बर है वो बहुत इस चीज़ में आगे माशाल्लाह वर्किंग कर रहा है। साहिबा, आपने मुझसे सवाल किया कि मैं जॉब क्यों कर रही हूँ, तो मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगी कि अगर सारे ही कारोबार करना शुरू कर देंगे तो जॉब कौन करेगा? देखिए ये भी अपॉर्चुनिटीज़ भी है ना कि आप अवेल कर सकती हैं कि नहीं, हर कोई कारोबार में कामयाब तो नहीं होता। साहिबा, ब्रेक के जाने पड़ना है, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, स्टे विद अस। जी, हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की और जॉब की, और अब हम बात करेंगे कि बहुत से नौजवान हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं मगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो अहमद सगीर साहब, आप ये बताएं कि जो इन्वेस्टमेंट जिनके पास नहीं है वो किस तरह से जो है वो बिज़नेस का आगाज़ करें? देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले SME बैंक होता था एक, और स्मॉल बिज़नेस फाइनेंस कॉरपोरेशन SBFC भी एक मौजूद थी, वो ख़त्म कर दिए गए। उसकी वजह ये थी कि शायद उस वक्त के हिसाब से वो सोच में जो भी तब्दीली है, ये वट एवर जो भी हुआ, पर पूरी दुनिया में ये चीज़ मौजूद है। रियासत करती है, स्टेट का काम है ये। रियासत जो है वो लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास सरमाया नहीं है तो रियासत का काम है कि वो आपको सरमाया प्रोवाइड करे, और उसके लिए जो भी जो उसको रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करते हैं, और फिर उसके बाद और कर भी रहे हैं, कुछ ना कुछ लगे हुए हैं ये जो इन्होंने रोज़गार स्कीम और दूसरी तीसरी निकालते रहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर बुनियादी तौर पे यही चीज़ें हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। बट देखा जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी ये होना चाहिए, जो कि बहुत कम है बल्कि बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि दो चीज़ें होती हैं। मैंने जैसे पहले कहा, जब आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि इसकी डिमांड क्या है, इसकी सप्लाई क्या है, और फिर तीसरी चीज़ देखनी होती है कि इसकी टेंडेंसीज क्या है। मैं मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कोई चैनल स्टार्ट करता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि यार मुझे कौन सी ऐसी चीज़ को पकड़ना है कि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो ऐसा ना हो कि रन ऑफ द मिल स्टफ हो जाए, मेरी आवाज़ ही दब जाए, मैं उसको निकाल ही ना सकूँ। तो अल्टीमेटली मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी कि जो बाकी चैनल्स से वो डिफरेंट हो जाए। या आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, आपने फ़र्ज़ करें ये ब्यूटिशियन है या इनका अपना बिजनेस है, तो वो उस कारोबार को ये देखेंगे कि अगर 4 पार्लर्स खुले हुए हैं तो मुझे जो पार्लर खोलना है, मैं इन 4 पार्लर्स में से अपने पार्लर या अपने सैलून में से ऐसी कौन सी चीज़ दूँगी जो बाकी। उसके लिए आप जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं उसके, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए आप जो है वो निकालते रहते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर कोई फेशियल जो है, हाल तो ये ख़वातीन के वो है, बट वो फेशियल अगर कोई कर रही है, कोई पार्लर जो है वो उसकी उन्होंने रखा है जी 5,000 रुपया, तो आप कहते हैं नहीं जी मैं 3,000 रुपये में करूँगी, साथ में हेयर कटिंग भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आप एक पैकेज दे देते हैं, ठीक है ना, कि पेडिक्योर मैनिक्योर पता नहीं क्या कुछ है, वो सारा कुछ वो जो है वो बीच में डाल के आप कहते हैं नहीं ये 5,000 में, ये 3,000 में, और ये 3 दिन के लिए है। तो धड़ लोग आने शुरू हो जाएंगे, आपका नाम चलना शुरू। तो सारी बात माइंड सेट की, आपको सोचना है किस तरह से उसको अट्रैक्ट करना है ना। ये बिजनेस करने के भी अंदाज होते हैं कि आपने किस तरह से, देखिए एक चीज़ अरूज ज़हन में रखें कि लोग मिक्स कर देते हैं मार्केटिंग को और सेल्स को। मार्केटिंग और सेल्स में बहुत फ़र्क है। आप अपने बिजनेस को मार्केट कैसे करते हैं, आपने लोग मसलन है कि मेरे पास एक चीज़ है,
میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ہے, یہ آپ خرید سکتی ہیں. اچھا اس کو بیچنا کیسے ہے؟ وہ لوگ آپ کے پاس جائیں گے کہ یہ آپ خرید لیں. سو مارکیٹنگ اینڈ سیلز یہ دو ڈفرینٹ شعبے ہیں, ہر جگہ پہ ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹلی جو ہے وہ لیا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے اپنے پروڈکٹ کو پہلے آپ نے مارکیٹ کرنا ہے, اس کے لیے مارکیٹ اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں, پھر اویلیبل رہے گی تو اس کی سیل. سیلز اور مارکیٹنگ کو مکس نہ کیا جائے, دونوں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ, دونوں کو ڈفرینٹ طریقے سے ہی لے کے چلنا چاہیے. سائمہ دستگیر صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوانوں میں اس اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کیا جائے؟ اچھا ایسا ہے کہ جیسے کہ ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ پہلا تو آپ اپنا جو آپ کا آئیڈیا ہے اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے, آپ کیا یونیک چیز لا رہے ہیں مارکیٹ میں. اور سوری ٹو انٹرپٹ, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ انویسٹمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, وہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ گیو اپ نہ کریں. کوئی بات نہیں. ہاں, I started my business with 5,000 rupees. جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا اپنے بزنس کا تو میں نے 5,000 روپے سے لیا تھا, اور میرے پاس I lost my job اور I'm former educationist. تو ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل اسکول میں تھی, تو وہاں سے جاب چھوٹی, تو گیو اپ کی بات آئی, گیو اپ نہیں کیا, رونا دھونا نہیں ہے. کھانا بنانے لگی تو یاد آیا کہ ہاں نہیں, مسالہ بھنائی کر کے کرتے ہیں. صحیح. اچھا پھر میں نے پیکٹس بنا کے میں نے کالس کی. اچھا جب آپ انٹینشن آپ کی پیور ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکشنز دینا شروع کر دیتے ہیں, اور خود بخود اپرچونٹیز آپ کے سامنے آتی جاتی ہیں, اور آپ پھر ان دیکھیں. میں ودن 1 week جب میں نے سپلائی شروع کیا ویل نون, ویری ویل نون ہمارے جو کیٹرنگ سروس ہے ان کو, تو اس کے بعد راولپنڈی چیمبر آف کامرس کا ایک پروگرام تھا, ویمن انٹرپرینورشپ پروگرام بائی پرائم منسٹر آف پاکستان. اس میں میں نے اپلائی کیا, اور اس میں مجھے آفس بھی الاٹ کیا گیا, مجھے سپورٹ کیا گیا. ہمارے جتنے چیمبر آف کامرس ہیں, یہ یوتھ کے لیے میں بہت بڑی بات کہوں گی, ہمارے جتنے چیمبر آف کامرسز ہیں جہاں بھی ہیں, جس شہر میں بھی ہیں, دے آر ویری 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 سپورٹیو. یہ ایک بڑا ایک مت سی ہے کہ مس کانسیپٹ ہے, مس انڈرسٹینڈنگ کہیے, کچھ بھی کہیے, کہ چیمبر آف کامرس میں صرف جو ہے لیڈنگ بزنس مین ہوتا ہے. نہیں, چیمبر آف کامرس وہ ادارہ ہے جو آپ کو اپرچونٹیز دیتا ہے, آپ کو نیٹ ورکنگ کی اپرچونٹیز دیتا ہے, انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز دیتا ہے. اچھا یوتھ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیا ہے, آپ جائیے, آپ چیمبر آف کامرس میں ڈسکس کیجئے, آپ کو وہ پورا ٹریک, پوری چیز, پورا ایک پرفارما بنا کے دیں گے آپ کے بزنس کے لیے, آپ کو ڈاٹ کنیکٹ کر کے دیں گے, اور کیا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یقین مانیے کہ اگر میں انڈیویجول کر رہی ہوتی یہی کام تو میرے لیے مشکل ہوتا, لیکن چیمبر آف کامرس کے ساتھ جتنے میرے ڈاٹ کنیکٹ ہوئے ہیں وہ بہت, مطلب الحمدللہ. کل میں نے MOU سائن کیا ہے ازبکستان کی خواتین کو ٹرین کرنے کا, جو خواتین کاروبار کی دنیا میں آنا چاہتی ہیں. صحیح, بہت زبردست. تو یہ میں RCCI کی طرف سے ان کو ٹرین کروں گی, اور وہ خواتین پاکستان آ رہی ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سمینہ اختر صاحبہ, جیسے کہ سائمہ دستگیر صاحبہ نے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ واضح کیا, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حکومت بہت ہی بڑے بڑے پروجیکٹس لا رہی ہے نوجوانوں کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں لونز کی کہ جی حکومت جو ہے وہ لونز پرووائڈ کری نوجوانوں کو انویسٹ کرنے کے لیے, وہاں پہ کیا کیا مشکلات سامنے آتی ہیں؟ وہاں پر تو میں آپ کو بتاؤں واقعی بہت ساری مشکلات ہیں. ایک کوئی بھی, یا ویمن کہہ لیں یا مرد کہہ لیں, وہ جب اپلائی کرنے جاتے ہیں, وہ اتنی ان لوگوں نے وہ شرطیں رکھی ہوئی ہیں, اتنی انویسٹیگیشن سب, اور اتنی مشکل سے جا کے وہ سارے مرحلے طے کر کے تب لون ملتا ہے. جب لون ملتا ہے بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو انٹرسٹ, بہت زیادہ انٹرسٹ, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ تو ہماری حکومت کا کام ہے کہ اپرچونٹیز دے ان لوگوں کو جو اب نے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, نوجوان نسل, ان کے لیے وداؤٹ انٹرسٹ لون دینا چاہیے. لون دینے کے جتنے بھی مرحلے ہیں نا ان کو ایزی کرنا چاہیے, تاکہ وہ اس طرف راغب ہو. انہیں جب سٹارٹ اپ تو لینا, جیسے یہ سائمہ کہہ رہی ہیں کہ 5,000 سے انہوں نے سیٹ اپ سٹارٹ کیا, جسٹ لائک می. اسی طرح ہم نے جب سیلون رن کیا تب تو بالکل ہی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, ہم بیوٹیشینس کو بھی نہیں ہے, ہم خود اپنے اس پہ کریں. اور اس کے اوپر یہ کہ ہمارے جو ٹیکسیز اور یہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہے. بہت ساری بیوٹیشین سیلون تو بند کر گئی ہیں صرف اس ڈر سے کہ ٹیکس لگیں گے. اب یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے نا کہ
कोई इन्हें थोड़े से रिलैक्स करें, देखें अपॉर्चुनिटीज़। और जो इस फील्ड में कदम रखने वाले नए लोग हैं वो इतने इजी माइंड हो गए, वो अपना सेटअप ले सके, न्यू सेटअप, अपने विजन को आगे लेकर अपने विजन को आगे लेकर चल सके। ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है। ब्रेक के बाद में ये ज़रूर आप लोगों से पूछूंगी कि एक फीमेल के लिए बिजनेस रन करना, क्योंकि आज हमारे पास 2 फीमेल्स मौजूद हैं जिन्होंने जो अपने बिजनेस रन करी हैं। एक फीमेल के लिए हमारे माशरे के हिसाब से एक बिजनेस रन करना कितना मुश्किल है, इस हवाले से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो बैंक्स हमें लोन देते हैं कारोबार करने के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। और जैसे कि समीना अख्तर साहिबा ने हमें बताया कि वहाँ पे कितना रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को ताकि जो एक नौजवान है वो अपने विजन को लेकर आगे चल सके। समीना अख्तर साहिबा, आपसे ही गुफ्तगू को कंटिन्यू करूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज अ फीमेल, चूँकि आपने भी अपना बिजनेस शुरू किया, और किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा? जब हम लोगों ने स्टार्टअप लिया था तब तो वाकई मुश्किलात थी, अब तो बहुत आसानी है सबके लिए। कुछ जो हम लोग ट्रेंड होके आगे आ चुके हैं ना, हम लोग जैसे साइमा आप कह रही हैं कि बहुत सारे लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत लोगों को सेट किया है, सबको फ्री ट्रेनिंग दी है। और इसी तरह ये तमाम जो चैम्बर्स है ये बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं। शुरू किया तब आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? क्या फैमिली ने सपोर्ट किया, नहीं किया? उसमें सबसे पहले आपकी जो फैमिली मोरल सपोर्टिंग होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। सही। चाहे वो हस्बैंड की हो, चाहे आपके अपने बच्चों की हो। अगर वो आपके साथ है तो बिज़नेस स्टार्ट करना इजी है, अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट का आ जाता है। जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं, अल्लाह ताला भी बरकत डाल देते हैं उस काम में। आप आगे आगे मुझे नहीं याद है कि कहीं मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत दिया। इसके बाद बहुत टाइम बाद जब मैंने अपने चैम्बर में कदम रखा तो हमारे जो लीडर्स थी, समीना फाजल साहबा चैम्बर, उन्होंने हमें मेरा बहुत साथ दिया इस सिलसिले में, और बहुत अवेयरनेस हमें मिलती, यानी कि आपको हर तरफ से सपोर्ट रही। अहमद सगीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारे छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ हैं, उनका मुल्क की मुआशी खुशहाली में जो किरदार है उसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करते हैं? अगर तो छोटे मोटे बड़े मराकज़ से मुराद प्लाजाज हैं या वो जो छोटे बिजनेसेस हैं, देखें बात ये है कि आपके मुल्क की जो इकॉनमी है ना, ये दुनिया की इकॉनमी से, जो वर्ल्ड इकॉनमी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सही। आपके मुल्क की इस कारोबारी उसके अंदर जो है एक मिडल मैन बैठा हुआ है और सबसे ज़्यादा यही कमा रहा है। बिल्कुल। असल बिजनेसमैन जो है वो हो सकता है उसका प्रॉफिट उतना ना हो जितना मिडल मैन का है। सही। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री है। लेकिन इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक तो वो है जो चूज़ा, इसमें एक जीपी फ्लॉक होता है जो बाहर से आता है चूज़ा, उसको फिर उसमें से आप अंडा लेते हैं, फिर उसमें से जो है वो पेरेंट फ्लॉक निकलता है, पेरेंट में से जो है फिर ब्रायलर निकलता है, और ब्रायलर की जिसको हम खाते हैं। तो ये कोई तीसरी जनरेशन है जो हम तक पहुंचती है। अच्छा, अब आप देखिए कि इस सारे को वो जो जहाँ जो लेके आने वाला है वो एक अलग एक सेपरेट एंटिटी है। जो दुकानदार है, जो बेचता है, वो बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है। इस दोनों के दरमियान में एक थर्ड पार्टी बैठी हुई जो वहाँ से उठाता है और फिर यहाँ ला के फेंकता है। यही प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके पास वसाइल हैं, उसके पास पैसा है, वो इसको पैसा देता है, इससे प्रॉफिट नेट पे उठाता है, इसको लाके उधार पे देता है, फिर वो उधार जो है वो खुद उठाता है, कलेक्ट करता है, और वो ये रेट डिटरमिन करता है, ये बताता है कि इसका रेट क्या होगा चूज़े का, यही बताएगा कि आपने जो है वो गोश्त का रेट क्या निकालना है। ये तो सारे का सारा प्रॉफिट तो अब ये जो मिडल मैन है ये आपका आड़ती है। सही। ये वो है जो मसलन है कि गन्ना जो है, किसान से गन्ना कोई थर्ड पार्टी खरीदती है और ला के वो मिल वाले को बेच देती है, और फिर उसमें से कोई थर्ड पार्टी है जो प्रॉफिट उठा लेती है। शुगर का उसके वो तो चीख रहा है, वो कहता है मुझे तो उतना प्रॉफिट ही मिल रहा। किसान भी चीख रहा है कि मुझे तो जो है वो उतना प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा। अच्छा, गंदम जो है वो पास्को तक नहीं पहुंचती, बल्कि एक मिडल मैन, एक आड़ती आता है, वो आपकी फसल खड़ी का सौदा कर लेता है, कहता है जी बस ठीक है, मैं आपसे ये पैसे पकड़े और मैं ये आज से ये मेरी हुई, और उधर वो पास्को
कॉस्को को ब्लैकमेल करता है कि हाँ जी मैं आपको फिर गंदम नहीं दूंगा, मेरे पास ये है ये, या वो अपनी वो उठाता है, वो उठा के जो है वो जो आपकी जो फ्लोर मिल है उसको बेच देता है और फिर उससे जो है वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। सो जो मिडल मैन है ये आपके यहाँ ये कैश इकॉनमी पे चल रहा है। ये सारी की सारी जो है आपकी पूरी की पूरी जो आपके जो जिसके ऊपर खड़ी है आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी सारी की सारी जो पेश करती है वो सारी कैश इकॉनमी के ऊपर जो है वो चल रही है। सकीर साहब आप ये समझते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो एक किरदार भी अदा हो रहा है, हमें ये चाहिए कि हम ये भी ख्याल करें कि लाइक जैसे कि आपने पहले भी बात की कि वो कहते हैं कि हमें इसी रेट पे दिया जाए, हमें फ़ायदा हो, ना कि जो प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ उसको फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ब्लैकमेलिंग है ना, माफियाज बैठे हैं। खुद खान साहब 12 मरतबा कह चुके हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ, हर जगह पे माफिया बैठा है। ये जो बीच का माफिया ये इतना बड़ा है कि आप इसको नहीं छेड़ सकते। आप छेड़ेंगे तो ये क्या करता है, ये उठा के जो है ये इधर वाले को इधर कर देता है, इधर वाले को इधर कर देता है, मिल भी बंद हो जाती है और उस तक जो है वो भी नहीं पहुँचती और पता चलता है कि आपको बिल्कुल जो है आप पैरालाइज हो गए। सो ये जो पैरालाइज करने का जो मिशन है ये इस माफिया के पास है और ये माफिया इतना स्ट्रांग है अरूज, आप इसको नहीं हिला सकते। ये माफिया हर जगह पे बैठा है। ये कोई भी कारोबार आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मतलब कि आप कितनी भी अच्छी आप फैक्ट्री लगा लें, अल्टीमेटली आपको नीचे जो है वो किसी ऐसे बंदे का राब्ता करना पड़ेगा कि जो आपकी प्रोडक्ट को उठाएगा और उठा के जाके जो है वो उसको मार्केट के अंदर दुकान तक पहुंचाएगा। अब आपका फायदा इसमें है कि यार चलो ठीक है कम मार्जिन से ही मुझे चलो ये मिल जाए। आप फर्ज करें सियालकोट के अंदर आप इंडस्ट्री देखें, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है आपकी जो है वो लेदर की, गारमेंट की, या आपके मुल्क के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो खिलौने बनाती है या ये जो खेलों का सामान बनाती है, या आपके मुल्क में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होती है, और ये सारी सियालकोट में बैठी हुई है। या फैसलाबाद के अंदर जो आपकी मिल्स हैं जो कि कपड़ा बनाती है, ये सारी जो है वहाँ पे सूतर मंडी के अंदर चले जाए, आड़ती बैठा हुआ है वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो उसको टेक्सटाइल वाले को भी ब्लैकमेल करता है, वो उधर जो है वो सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ब्लैकमेल करता है, चूंकि वो कहता है कि नहीं फिर मैं नहीं करूंगा। आप उसके बगैर चल ही नहीं सकते। इस कैश इकोनॉमी से निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने मुल्क का भला चाहते हैं तो आपको इस कैश इकोनॉमी से निकलना पड़ेगा। साइमा दस्तगीर साहिबा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, और ये भी जानना चाहूँगी कि क्योंकि आपने भी अपना बिजनेस शुरू किया, आपको क्या मुश्किलात पेश आई और इकोनॉमी पे इस छोटे और बड़े बिजनेस से क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, जैसे कि सर ने कहा बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मिडिल का माफिया है ना वो तो आपको उठने ही नहीं देता। अच्छा, एक फैक्ट्री, एक प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरर है, उसकी ज़रूरत है कि उसका स्टॉक जो है वो स्टॉक ना पड़ा रह जाए। तो अब वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके स्पाइसेस हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ज़्यादा आप उसको स्टॉक नहीं रख सकते हैं, उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही बुटीक वाले हैं, उनके डिज़ाइंस का निकलना बहुत ज़रूरी है। हर इंडस्ट्री का इसी तरह चलता है। लेकिन दरमियान में जो मिडल मैन है वो आपको इतना ब्लैकमेल कर लेता है कि आप कहते हैं चलो यार जाने दो, निकला तो सही ना स्टॉक। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसने पूरे सिस्टम को पैरालाइज किया है। और आगे जो आपका सप्लायर है जो वो उसको देता है, आपके कंज्यूमर को देता है, शॉपकीपर को देता है, वो उससे भी मतलब हाथों हाथ ले रहे हैं। एक नया नौजवान है, वो बिजनेस कर रहा है और वो एक वक्त आता है कि वो कामयाब हो गया है, लेकिन ये जो हर्डल्स हैं जी, अगर वो इन हर्डल्स पे आके कहीं फंस जाता है और वो गिव अप कर देता है, मेंटल हेल्थ पे इसका कितना असर होता है? मैं वो पंजाबी की आपने कहावत सुनी होगी कि पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, फिर खट्टी। सही। तो बात ये है कि बहुत बड़ा दिल रख के तो कारोबार में आई है। कारोबार ये नहीं है, कई दफ़ा हमारे पास सच बात है, कई दफ़ा पैसे नहीं होते, कई दफ़ा कदे कख तो कदे लख। सही, वो वाला सिस्टम है ना कि आप ये मत देखें, अगर आप पैसा मतलब ये सोच के मत आए कि जी हम कारोबार को पैसे के लिए मत करें। पहले आप उसको कारोबार को अपने आइडिया को स्प्रेड आउट करें। सही, ठीक है। फिर आपको जब एक लिमिट तक पहुंचेंगे ना, फिर आपको होगा हाँ मैंने अब पैसा कमाना है। सही, ठीक है। पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्टरी करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, 5 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, डिपेंड करता है आपके कारोबार। और आपको क्या मुश्किलात पेश आई एज अ फीमेल एक बिजनेस वर्ल्ड में आना?
اچھا میرا جو بزنس ہے اسپائسز کا, میرے کمپٹیٹر ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کمپٹیٹرز ہیں بالکل ایسے, اور اب مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گیا, لیکن حقیقت بات ہے مجھے مشکلات نہیں پیش آئی ہیں. اچھا. مشکلات اس طرح پیش نہیں آئی ہیں کہ میرا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انٹینشن آپ کی بہت میٹر کرتی ہے. صحیح. آپ ٹی وی چینل چلائیں, آپ بیوٹیشین ہیں, آپ کوئی چیز بھی ہے نا, آپ کی نیت صاف ہے نا تو رستے خود بخود کھلتے جائیں گے. صحیح. اچھا میں نے جب سٹارٹ لیا نا تو مجھے سب نے سپورٹ ہی کیا ہے, فیملی سے لے کر چیمبر آف کامرس, ایون مارکیٹ میں بھی. سائمہ دستگیر صاحبہ یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ہم پڑھ رہے ہیں ایک بریک کی جانب. we'll be right back after a very short break. Stay with us. جی ہمارے ٹاپکس آج آپ لوگ سن رہے ہیں. اس دور کے حوالے سے میں سمجھتی تھی کہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے, اور ہمارے مہمانوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے واضح کیا کہ اس وقت نوجوانوں کو کس سوچ کے ساتھ, کس ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. آپ کی جانب واپس ہوں گے سائمہ دستگیر صاحب, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. جی ابھی ہم بریک میں آف دا ٹائم وہ بات کر رہے تھے کہ چیلنجز اور آبسٹیکل ہرڈلز میں بہت ڈفرینس ہے. صحیح. چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. چیلنج کیا ہے, آپ کو انویسٹمنٹ کا چیلنج ہے, آپ نے اس کو کراس کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے ارینجمنٹ کرنے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, وائزلی آپ کام کریں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا, کیونکہ 24/7 آپ کو ایک آپ کا پروفیشن انگیج رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, آپ نے اسٹریٹجیز پلان کرنی ہے, آپ نے پھر اس کا ویژن کریٹ کرنا ہے, 5 سال کا پلان کرنا ہے, 10 سال کا کیا ویژن ہے. فار ایگزامپل میری انڈسٹری میں نے یہ پلان کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سالوں میں نے 1 لاکھ خواتین کو جو ہے وہ روزگار دینا ہے, اور جاب کریٹ کرنی ہے. میں نے مشینری انسٹال نہیں کرنی ہے. یہ میرا وہ ویژن تھا جس نے بہت زیادہ کلک کیا ہے بہت ساری دنیا میں. اور میرے پاس خود بہت سارے جو ہیں بزنس مین آتے ہیں کہ آپ ہمیں آئیڈیا دیں, ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو میں سمپلی ساری کرتی ہوں کہ نہیں, کیونکہ جس طریقے سے جس انٹینشن کی پیورٹی سے میں اپنے پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہوں نا, دوسرا جو ہے وہ مٹیریلسٹک کر دے گا اس کو. صحیح صحیح. سمینہ اختر صاحبہ, نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو نوجوان کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کی زندگی کا پرپس کیا ہے؟ دیکھیں جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو خود بخود راستے بنتے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ جاب کریں یا آپ بزنس کریں, اس کو آپ اس طرح سے کہ ایک تو آئیڈیاز زیادہ کام آتے ہیں, دوسرا آپ اپنی جاب کو یا بزنس کو ہاؤس جاب سمجھ کے کریں. جیسے آپ اپنا ہاؤس جاب کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اسی طرح جاب بھی امپورٹنٹ ہے, اسی طرح بزنس بھی. تو بزنس تو ہے یہ آئیڈیاز کا دوسرا نام. تو اسی طرح نوجوان سروے کے مطابق 10 میں سے صرف 2 ہی بزنس 2 سال بعد اگر ہم دیکھیں تو صرف 10 میں سے 2 ہی بزنس جو ہے وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے لیے پوٹینشیل چاہیے نا, بہت سارا ہمت حوصلہ چاہیے. کچھ جیسے لوگ سٹارٹ اپ لیتے ہیں, انہیں اچھا ریسپانس نہیں ملا تو وہ وہیں سے بیک اپ کر دیتے ہیں. یہ ہمت نہیں آنی چاہیے. آپ کو بہت ساری ہرڈلز آئیں گی, بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑیں گے. ایک نہیں ہوگا دوسرا بزنس کامیاب, دوسرا نہیں ہوگا تیسرا, لیکن اس کو چھوڑے نہیں. ایٹ لیسٹ انسان کامیابی کی منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے. احمد صغیر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیوں جو ہے وہ بزنسز کچھ عرصے بعد جو ہیں وہ 2 ہی کامیاب رہتے ہیں, باقی جو ہیں وہ. دیکھیے اس میں یہ پرسنٹیج ہے, ایک ڈیٹا ہے ورلڈ وائڈ, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ معروضی حالات بھی ہوتے ہیں آپ کے, جو گراؤنڈ ریالٹیز جس کو بولتے ہیں, اس کو بھی آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل کہ وائبلٹی کتنی ہے. جب آپ کوئی بھی بزنس کھڑا کرتے ہیں, آپ اس میں 3-4 چیزوں کا خیال کرتے ہیں. نمبر 1 آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ میں یہ کاروبار کروں گا تو اس کی پروفٹیبلٹی کب تک سٹارٹ ہو جائے گی. دوسری چیز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے خرچ کیا ہے, ایکسپینس جو ہے, یہ اس کے اوپر کب چلا جائے گا کہ میری جیب سے نہ جائے, ایون بریک کب سٹارٹ کرے گا یہ اس کو. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں کیا اس کی ایکسیپٹنس, اس کی کھپت ہو سکے گی اتنی جو میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں ہے.
اچھا ہم لوگ ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ بہت ایک ڈریم ورلڈ کے اندر رہتے ہیں اور ہم ہماری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم کو کاروبار شروع کر رہے ہیں تو راتوں رات جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہمیں ترقی کی ہم جو ہے وہ آخری سیڑھی کے آخری پائدان تک پہنچ جائیں, تو ایسا نہیں ہوتا. پرافٹ سم ٹائم آپ نے پہلے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جب کاروبار کرتے ہیں تو آپ نے جو سرمایہ لگایا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو کہ میری جیب سے, آپ نے فرض کریں میں میڈیا انڈسٹری سے ہوں, میں ایک چینل بناتا ہوں تو میں پہلے تو یہی کوشش ہوگی کہ یار اس چینل کے اوپر جو ہے اگر یہ پروفٹ میں نہیں جاتا تو کم از کم یہ جو خرچے ہیں یہ اپنے خرچے پورے کرنے شروع کر دیں, تاکہ جب آپ اپنے خرچے نکالنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر گریجولی آپ اس کے اندر پھر ایسی امینڈمنٹس کرتے ہیں, ایسے آئیڈیاز, ایسی پلاننگ, ایسی آپ اس کے اندر پروگرامنگ کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ پروفٹ کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ شروع سے ہی یہ سوچیں کہ جی مجھے آج ہی چینل بنایا اور آج ہی میرا پروفٹ میں چلا جائے تو پھر ممکن نہیں ہے. پھر الٹیمیٹلی آپ نے 10 چینل بنائیں گے تو 10 میں سے 2 چل جائیں گے, 8 بند ہو جائیں گے. ٹائم ٹیکنگ ہے, ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو پیشنس چاہیے, آپ کو اپنی اسٹریٹجی جو آپ نے بنائی ہوتی ہے, کاروبار ایک دن کا نہیں ہوتا, کاروبار آپ کو 1 سال کا, 5 سال کا, 3 سال کا آپ نے پلان کرتے ہیں اور اس میں آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ اور شارٹ ٹرم پلاننگ دونوں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور آپ اس کے حساب سے جو ہے آپ دکان بھی بناتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر یہ جو مال شال میں نے ڈالا ہے الٹیمیٹلی اس کو اس کی ضرورت ہے یہاں پہ, بلکہ آپ نے سٹور بنا لیا ہے, جنرل سٹور, یا آپ نے آج پراندے بیچنے شروع کر دیں تو مجھے پتا ہے کتنی لڑکیاں ہیں, آپ یوتھ سے ہیں کہ کتنی خواتین ہیں جو پراندے خریدتی ہیں, جن کو پراندے پہننے کا شوق ہے, تو نہیں چلے گی نا. آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کیا اس کی کھپت کس چیز کی ہے, جس جگہ پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اس جگہ پہ آپ کو الٹیمیٹلی اپنی مارکیٹ کی ڈیمانڈز کو سامنے رکھتے ہوئے سپلائی کے لیے جو بھی آپ نے جو ہے وہ سٹور بنایا ہے یا جو بھی آپ نے دکان کھولی ہے یا جو بھی آپ نے کمپنی بنائی ہے, بلکہ آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر جو ہے اور پاکستان سے باہر دوپٹے پہننے کا بڑا رواج بڑھ رہا ہے. اب مجھے کچھ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ ہم نے اپنی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی بنائی ہوئی ہے اور پاکستان سے باہر دوپٹے بھیجتے ہیں, رنگ کراتے ہیں, کلرفل دوپٹے وہ پہنتے ہیں, چونکہ ان کو شوق ہے, بچوں کو وہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں, وہ گلے میں تو اب تو لڑکے بھی پہن کے پیلے رنگ کے جو ہے وہ کپڑے پہن رہے ہیں, وہ پھر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پارٹیز کے جو ہے جھنڈے فلیگ وہ گلے میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اسی طرح کی جو ہے وہ یعنی کہ پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کی نیڈ ہے جہاں پہ آپ بزنس شروع کر رہے ہیں, ورنہ بند ہو جائے گا نا, ورنہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے. اور آپ وہ دیکھیں وہ والے کاروبار جو کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھ کے شروع کیے گئے ہیں, سیلون کیوں نہیں بند ہوتے, پوچھیے آپ ان سے, چھوٹے سے چھوٹا سیلون بھی بنا کے بیٹھی ہوگی. کیونکہ خواتین دیکھیں دنیا میں کچھ کاروبار ایسے ہیں, مجھے لگ رہا ہے احمد صاحب آپ کو سیلون کچھ خاص پسند نہیں ہے. نہیں میں سیلون پسند نہیں, اس لیے کہ یہ کاروبار بڑی تیزی سے بڑھا ہے اور بڑھ رہا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑھنا چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں تو بلکہ اس کو پسند کرتا ہوں. دیکھیں خواتین, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے دیں اس کو, بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو وہ یہ ہے کہ وہ بھوکا نہیں مرے گا. لہٰذا خواتین کو اگر یہ والا فن آ جائے تو وہ گھر بیٹھ کے بھی وہ یہ جو کیا ہوتا ہے وہ جو کرا کے تو وہ کچھ نہ کچھ چلے جی 50 روپے ہی وہ کیا آئی بروز بنانے کے لیے تو شام کو وہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے نا, 50 روپے والی بات ہے نا, وہ ایک کہہ لیں کہ فرسٹ نیڈ ہے ہمارے سیلون کی نا, ورنہ آئی برو کوئی ہمارے لیے بینیفیشل وہ نہیں ہے. لیکن اس سے آگے جو سارے اسی سے نکلتی ہے, وہ کام ہے ہمارے. مردوں کی دل بھی تو تبھی جیتتی ہے نا, مردوں کی دل نہیں جیتتی ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ یوتھ کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ بہت پیشنیٹ ہوں اپنے لیے, آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں, آپ پروفیشن میں ہیں, آپ نے ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا کسی پہ, اپنا سورس آف انکم پیسو انکم کے طور پہ سٹارٹ لیجئے. اچھا کچھ بچے ہیں جو بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں, وہ 18 ایئرز میں ہی نا کچھ نہ کچھ بنانا شروع کرتے ہیں. ہم سعودیہ میں چونکہ میں براٹ اپ ہوا تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں عروج کہ جب سمر ویکیشن ہوتی تھی نا تو بڑے بڑے شیخ کے بچے بھی نا دن کو 2 بجے بیلز بجا رہے ہوتے تھے, وہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹرے میں نا اپنی چیزیں رکھی ہوتی تھی, اسے الاؤڈ کرے ہوتے. تو ہم ان سے مطلب پوچھتے تھے کہ یہ کیوں کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے, پھر آپ جو ہے ایزیلی جو ہے وہ اپنی جو ہے جو آپ نے کرنا ہے آپ اس کو کلیئر, اور فیملی سپورٹ. ٹھیک ہے, سمینہ اختر صاحبہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یوتھ کے لیے یہی ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا پہلے والا, اویئرنیس نہیں تھی, نیٹ ورکنگ نہیں تھی, میڈیا نہیں تھا, ان کا ماشاءاللہ چینل ہے اپنا, یہ تو بہت اچھا لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں اپنے چینل کے تھرو. آپ جیسے آپ یہ کام کریں, آپ کا چینل بھی ماشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے اس کا سب سے بڑا وہ سورس ہے کہ آپ یوتھ کو میسیج ہی دے دیں گے نا,
تو میسیج میں یہی ہے کہ اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے اور پیسے نہیں ہے تو وہ فری لانسنگ بھی کام کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل سے، اور اسی طرح ٹورزم میں ان کے لیے بہت سارے چانسز ہیں. اور اگر پیسے ہیں تو بڑے تھوڑے سے سٹارٹ لیں، آہستہ آہستہ اللہ پاک ان میں برکت دے دے گا. دوسرے اب بہت سارے ادارے ایسے ہیں، سوشل نیٹ ورکس بہت ہیں. ہم جیسے ہماری چیمبرز ہیں، آپ کہیں گی ہم اپنے چیمبرز کو پتہ نہیں پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے چیمبرز نے بہت زیادہ یوتھ کو نا اتنا بزنس کیا ہے، اتنا بزنس کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. آج بہت لوگ سٹینڈ. صحیح. احمد صغیر صاحب ایک لائن میں کیا میسیج دینا چاہیں؟ میں کہتا ہوں جی کہ پازیٹیو ہو جائیں اور امید جو ہے نا وہ آپ نہ چھوڑیں، وہ تو سب سے پہلی سیڑھی ہے نا. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت میسیجز جو ہیں وہ آج ہمارے مہمانوں نے دیے. ہمارے ساتھ سائمہ دستگیر صاحبہ موجود ہیں، احمد صغیر صاحب اور سمینہ اختر صاحبہ. آپ تینوں کا بہت شکریہ آنے کا. اور میں آج بہت ہی خوبصورت میسیجز آپ تک گئے، اور آج ہم نے یہ سیکھا کہ وہ چاہے کاروبار ہو چاہے نوکری ہو، دونوں میں ہی انسان کا بھلا ہے، لیکن اس کو اگر امانت داری اور دیانت داری سے سر انجام دیا جائے، کیونکہ حرکت میں ہی برکت ہے. امید کرتی ہوں آج کی ٹاپک سے آپ نے پسند آیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. اجازت چاہوں گی، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.